देव बस सांज देव बांदो आनी भयणादो म्हजें नांव सिल्वेस्टर वी आनी आज खरीत भाशेन ही मॅसेज व्हिडिओ खरीत भाशेन हांव भेटयतां सफरींग अल्कोहॉलिक्स आनी रिकवरींग अल्कोहॉलिक्स तांगे फॅमिली पासत रिकवरींग अल्कोहॉलिक्स फॅमिली पासत जे भाव अल्कोहॉलिक्स सोंसतेन पावन 1 म्हयनो 2 वर्स 3 वर्स 4 वर्स 5 वर्सां 10 वर्सां 20 वर्सां थोडीशीं वर्सां सोऱ्यान तूं पयस आहाय आनीक सोऱ्यान तूं पयस रावन एक जिवीत जेताय हे भावाचे फॅमिली पासत भेटयता. आतां अल्कोहॉलिक्स आमी सोंसते न्ही मुजे असो बेबदो सोबर जाता सोऱ्यान तूं पयस जाता आनीक पयली सद्या शाबासकी आनीक खरेंच दोनूय देव खेरीत भाशेन आमगे बायलांचेर खेरीत भाशेन आशिर्वाद घालूं आनी खेरीत भाशेन आमकां पित्ते मुच्या बेबद्यांक बायलो खरेंच बरी मेवताय देवान खरी आमकां बऱ्यो बायलो फावो केल्याय. सो खेरीत भाशेन हर एक अल्कोहॉलिकाक बायले पासत दुनिया देवाक आर्गां दिता आनी तुमकां देवान खुरो आशिर्वादान भरूं म्हूण मागता आनीक शाबासकी तुमकां एक पित्ते मनशा सांगाताक तुमी तुमचे जायते एक्सपेक्टेशन जायती तुमची भावना मोग तुमची खुशालकाय घेवन तुमी एक दुसऱ्या घरान येताय आनी मागीर तुमगे फॅमिली मेंबर पिवों लागता आनी पील उपरांत मागीर घरान दुस्पट कमी जाता लायफ मिजरेबल जाता. आनी हांव सदां म्हणटा न्हू आमगे बायलां कडेन एक डिग्री आहा अल्कोहॉलिकां सगळें पासियस काडपा तेंचे कास्तीक काडपा तेंची नाका आहलो ती जावं तेंगे होकाऱ्यो तेंगे भुरग्यां भाशेन जेवप तेंगे मार खावपा हें सगलें अल्कोहॉलिकां गेल्या बायलांक देवान एक खरीत भाशेन आशिर्वाद दिला घोटाय दिल्या. आनी आयज ऑरेन ऑनेस्टली सांगता म्हण जाल्यार आयज जरी तर तुमी बायलो फॅमिली नाहलो जाल्यार आवय बापूय नाहलो जाल्यार म्हज्या असो बेबद्याक आमी केदो मोन वचपाचें आनीक खरेंच तुमकां दिनवासपाक आनी तुमगे उपकार आमचे असो बेबद्यान केन्नाच आटोवन काबां जावपा नाय. सो आतां जात कितें आतां हांव बेबदो सऱ्यान तूं पयस आहा आनीक थोडेशे दीस बरें चलता पूण तेज्या पयले तेन्ना हांवें जायते त्रास जायते म्हगे कुटुंबाक म्हगे बायलेक म्हगे फॅमिलीक हांवें जायते दुखयलां. आतां हांवें जायते दुखयलां आसतना जायतीं वर्सां दुखयलां 1 आनी 2 वर्सां न्हू जायतीं वर्सां दुखयलां जायते वर्सां पयशां लागून जावं हेल्था वदान जावं लोज सोसायटी लॉज पेज ही सगळी फॅमिली खेरीत भाशेन बायल उणीपण फॅमिलीन भोगिल्या म्हणजे असो अल्कोहॉलिका पासत एक लॉज ती समाजान भोंवपा जायना गो बेबदो पाय बेबदो चेड बेबदो पूत बेबदो हें सोंसूं जायना आनी खेरीत भाशेन ही लॉज घेवन आमगेलें कुटुंबान एक पिवपी मनीस जाली लॉज खेरीत भाशेन सोंसूं जायना आनी हो दाग ही मांव आमगे फॅमिली मेंबर खेरीत बायले जेन्ना ही दाग ही मांव आमी दिलो आहा लॉजेची माराची लॉज पेज जी आमी हे दाग ही मांव तुमकां फॅमिली फाव आमी केल्या बेबद्यांनी ती केन्ना पिकोवन जावपा ना आमचे कडेन. पूण आयज थोडेशीं वर्सां जालीं थोडीसो तेंप जालो आमी सोऱ्यान तूं पयस आहाय आमी अल्कोहॉलिक सोंसतेन वचून आमी आमगे जिवीत मांडावडी घाताय. पूण थोड्योश्यो फॅमिलीन मदें आमकां एक सफरींग अल्कोहॉलिकाक फॅमिली सपोर्ट मेळना फॅमिली सजमोन घेयना कित्याक फॅमिलीन एक पाटी आमकां लिस्टान तूं भायर गायला तो सारको लिस्टान तूं भायर उडयला तूं सोऱ्यान तूं पयस राव तूं तुगे मिटींग कर तूं कितेंय कर आमी पळोवन गेला तुगे लायफ तूं जे. आनी खेरीत भाशेन आयज हांव चोयता जाल्यार न्हू म्हाका एक बायबल कोटा उगडास येयलो जेजू सांगता जो दिसती पडटे भाव जरी तर तूं मोग कोना आनी तूं दिसतीपणा ते देवा मोग कोत म्हूण जाल्यार तूं व्हड फोटकिरो. आनीक हांव जाणा आयज जरी तर आमी एक बरे मार्गार चलताय आनी तुमकां दिसती पडटा आयज आमी बरे मार्गार चलताय ते जाल्यार एक आमकां चान्स दिवचो. म्हगे बायलेन म्हाका चान्स दिला म्हगे बायले पासत हांव आयज कितें आहा जाल्यार म्हगे बायले पासत म्हगे बायले खूब त्रास दिले म्हगे बायले खूब मारल्याय एक गांठ्या भाशेन आमी उणें 20 वर्सां एक गांठ्या भाशेन हे घरान ते घरान आमी रावलीं. शेकी बायल लंडन गेली लंडनान वचून आख्खे कुटुंब म्हगे बायलेन लंडना वयली बोगशिलो बायलेन म्हाका नॉट ओन्ली सोऱ्या लागून जायते दुसरे कॅरेक्टर डिफेक्ट आहलो म्हाका म्हगे बायलेन म्हाका बोगशिला शी गेव मी मॅनी चान्स जायते चान्स दिले. पूण हांव म्हणा हांव एकूच सांगूंक दिता
एक चान्स दियाय तुमगेल्या रिकवरिंग अल्कोहोलिकाक. हो खेरीत भाशेन व्हिडिओ म्हगेलो पित्ते मुचे फॅमिली पासत माय पाय खेरीत भाशेन बायल आनी म्हजे असो बेबद्याक न्हू खेरीत भाशेन बायलेचो खूब सांगात जाव. जरी तर बायले सांगात एक बेबद्याक ना जाल्यार बेबदो काबार. सो उपकार म्हाका आतां भयणादो, जरी तर तुमचो घोव आल्कोहोल सोंसतेन सोऱ्यांत पयस रावन एक जिवीत जियेता आनीक बऱ्या मार्गार चलता जाल्यार तेका सोडनाकाय, तेका सोडून दिनाकाय. इनवॉल्व जाय तेगे जिवितान. चड न्हू, थोडोसो तेका एक मोग दिवपा ट्राय कराय. कित्याक बेबद्याक न्हू आमकां कितें तरी उणी आहा, तेका लागून आमी अल्कोहोलीक जाले. चोय आमी आयज आमगे एक सुण्याचेर, आमगे घरांतू एक सुण्याचेर एक बोडी मारल्यार वो त्या सुण्याक मोटो राडलो जाल्यार आमगे जीव आवयस जाता. पूण आयज आमगे घरान पित्तो मनीस आयज सोऱ्यांत पयस आहा आनी तो एक बऱ्या मार्गार चलोंक दिता जाल्यार तेका इल्लोसो मोग दिवपाक ट्राय करचो. आमकां एक तेंप आहलो पित्त्या तोंडां आमकां वालोर आसना पूण सुण्या वालोर आहलो. पूण आयज आमी सोऱ्यांत पयस आहाय. आयज आमकां सुण्याच्या की चड ओदीक वालोर आमकां आहा. पूण पयले आमी सुण्या परस आहले. उपकार म्हाका आतां भयणाक आनी फॅमिलीक अलोनॉन एंड एलेटीन म्हूण एक संस्था आहा. आतां तूं म्हणशा की हो बेबद पिता, ही बेबद्यांगी संस्था आमकां कितें वचपा जाय जाल्यार आयकाय भयणादू, फॅमिली मेंबर्स, भुरग्यांदू, कित्याक पित्तो मनीस आपूण पिता, हांव पितालो, हांव मागीर मजा मारतलो. पूण तुमगे जिवीत एक बायल आपल्या एक घोवा पासत, माय आपल्या पुता पासत, भुरगीं आपल्या पायज पासत फकत फोकस आमगे पित्त्या मनशाचेर आसोता. मगे डॅडी आसो, मगे घोव आसो, अशें करून ज्या देवाको मागताय, जायते कडेन वयताय, जायते मागताय. सोऱ्यांत पयस जाल्यार पुरो, सगळो टॉपीक सोऱ्यांत पयस जाल्यार पुरो, बरेंपण येयल्या पुरो, बर जाल्यार पुरो, तुगे कांय नाका. आनी हे मागतेन हे थोडेशी ते हेतून न्हू हांव मुगे जिवीत विसरता, मुगे जिविताचेर फोकस घाना, मुगे जिवीत सारकें निसवटन जाता. सो अलोनॉन एलेटीन कितें सांगता की तुम बेबद्याक अल्कोहोल सोंसतें घाले आनी तुमगे जिविता मोग कराय. अलोनॉन मिटींगे आनी तुमगे जिविता मोग कराय, तुमगे जिविता फोकस कराय, तुगे जिवा मोग करपा लाग. एलेटीन देखून सांगता, एलेटीना देखून सांगता तुमगे जिविताचेर फोकस कराय. आनी सांगताय कितें की तुगे घोव एकलो ना, तुजी भाशेन हजारांनी कुटुंब सोऱ्यान बेबदे हाय आनी जे अल्कोहोलीक सोंसता वचून सोबर जाले आनी अलोनॉन येवन आमी भयणू आमगे जिवीत मांड्या उडींक आयला. सो खेरीत भाशेन उपकार मागता जे भयणा गेले घोव सोऱ्यांत पयस आहाय आनी घरान आज पासून जरी तर सुसेग ना, पांय पडटा आमी क्रिस्ती धर्मा मनशां क्रिस्ती धर्मा भायर देखून आहल्यांक हे अलोनॉन मिटिंगे वचोन तुमगे जिवीत हाचो मोग करपाक प्रयत्न कराय. देव बरें करूं.